Chapter. Sino ba doon? Cavite? Halo po yan, halo. Dito na kayo. Ate Blo, doon na kayo, doon na. Kurang ko lang mga siya. 1, 2, 3. Okay, okay. Next. Next. Black Mamba yan. Every 5 minutes siya, kapatid. Next. Marikina. Masa, masa. Harapan. Ito. Okay. Next. Nagkaroon pa kami. Para mabilis tayo, para mabilis. Next. From Cavite. Paliparan chapter. Yan yung team leader. Cavite. Paliparan chapter.